السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ اج اسی آئے سی جی ایک باغ وچ، امروداں دا باغ سی، ٹھیک ہے۔ تے ماموں کہندا سی باغ لینا وا، تے باغ دیکھ کے انہاں نوں کنا کو پھل لگا وا، کی حساب کتاب ہے اودا۔ تے جے باغ دیکھن آئے تے باغ دے وچ امرود تو تھوڑے لگے ہیں، لیکن ایک درخت ہے، وہ نہ مجھے مالٹے لگتے ہیں، نہ ہی مجھے وہ موسمیاں لگتی ہیں، نہ کنو وغیرہ لگتے ہیں، نہ فلوٹر، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، لگے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ٹائم نکال کے میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، لیکن آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ کی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، پلیز آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے بعد لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ آئیے پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ چیک کرو جی، بہت زیادہ ہے، تو بڑے بڑے نہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، بہت زیادہ ہے۔ میں دوسری طرف لے کے جاتا ہوں کیمرے کو۔ یہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، کیا بات ہے، نیچے بھی گرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک اتار کے چیک کیا تھا، یہ بہت کھٹا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی کھٹا ہے یار، کیا بات ہے۔ امرود تو لگے ہوئے ہیں پر کچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو چیک کریں۔ آئیے آگے لے کے جاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مالٹے کا بوٹا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ چیک کریں، ایک لگا ہوا ہے چھوٹا سا، نیچے گرے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ایک مالٹے کا بوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے پھر وہی گلگل آ جاتی ہے، یہ چیک کریں، یہ بھی مالٹے کا ہی بوٹا ہے، پرلے پاس امرودوں کا باغ ہے۔ یہ ہے جی نیمبو، چیک کریں، یہ پتہ نہیں نیمبو ہے کہ میٹھے ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا یار۔ یہ امرودوں کا باغ، ٹھیک ہے۔ آگے آتے ہیں، کڑی چیزاں نکے نکے، چیک کریں گائس، چھوٹے چھوٹے مالٹے پکے ہوئے نے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں کلوز کر کے دکھاتا ہوں، یہ چیک کریں، بالکل چھوٹے چھوٹے مالٹے، واہ۔ یہ چیک کریں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کتنا نکا مالٹا ہے۔ آپ کو میں ایک توڑ کے دکھاتا ہوں یار، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھلکے، یہ چیک کریں، اس کافی لگے یہ مالٹے بھی ہیں، کمال ہو گیا یار۔ یہ دیکھو، اس کے بعد یہ بھی لگا مالٹے کا بوٹا، آگے وہ بڑا بڑا کھٹی نسل آ جاتی ہے، کھٹا یہ بہت ہے، ہاں ویخ تو ہے، دیکھے گا نیچے دیکھیے، چھوٹے چھوٹے ہیں، مالٹے کی نسل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے بہت کھٹے ہیں، چائنا کا مالٹا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، کیا یہ دیکھیں، ہاں تو بڑے کمال دے بھائی مالٹے یار۔
ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਏ ਆ हैं ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਏ ਬਾਗ है जी मेरे मामू शक्ल चेक कर लो हाँ तो मैंने बड़े वीआईपी लगे थे कसमें ही यार ਆ ਨਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ है देखो ਇਹ ਨਾਰਾਂ ਤੇ ਆ ਨਾਰਾਂ ਤੇ अगे नार लगे हुए हैं हाँ। अगे चलते अगे नार के दरख्त भी लगे हुए हैं ठीक है तो आपको नार भी दिखाते हैं गांव में ऐसी चीज़ें होती हैं साग वगैरह हो गया माल्टे अमरूद ये देखें ये नार का दरख्त है ठीक है वो देखो ऊपर नार लगे हुए ठीक है चक्कर है वे वो आई ना वो पाटे इधर ला एक बारी हैं वो जो पाटे ने लाई ने एक बार वेखे तो की बनावा लगता मैं चिड़ियाँ चुड़ियाँ खादे एक ही तार लगी नहीं 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 गलत हो गया है कच्चे ने ठीक है चेक करो कच्चे ने लेकिन सर्दी की वजह तो पाट गए छोटा छोटा ठीक है इतने तो ये अनारों का दरख्त है उसके बाद देखे लगे हुए ये देख मैंने वो बड़े प्यारे लगे यार वो माल्टे के छोटे छोटे देखे अनार ये देखे ये भी है देखो ना पाटा आया वा लेकिन इतना बिचो चिट्टे ने ठीक है तो उस तो बाद है अनार चेक करो वाह है देखो छोटा सा ना इसको कहते हैं अनार ठीक है ये देखो क्या बात है सही पौधा है कोई नस्ली लगता मैंने है ना ये आपको क्लोज करके मैं दिखाता हूँ आपको ये सही लाल अनार जिसको कहते हैं ना बड़ा अनार जो रेडियों के ऊपर बिकने आता है वो गंधारी अनार का पता नहीं कौन सा यार बलाई मेहरबानी आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब लाजमी कीजिए यार ऐसी वीडियो देखने के लिए। इधर देखिए फसलें ही फसलें हैं ये हमारा गांव का माहौल है ठीक है साग वगैरह हो गया इधर साग की अभी हो रहा है साग ठीक है इतना ज़्यादा नहीं है छोटा छोटा है आपको मैं दिखाता हूँ ऐसा है देखिए ये साग है बड़ा होगा तो फिर ਇਹਦਾ ਚਮੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਕਾ ਲਿਆ ਇਹ 5-5 ਦਿਨ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਪਾਲਕ ये देख तोड़ी लगी हुई है पालक ओ अगे का था अमरूद अनार नींबू अगे जाते अगे अमरूद भी लगे हुए हैं अनार भी नींबू भी ठीक है आए असी सिर्फ बाग देखने वास्ते ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਰ ਵਗੈरह वो छोटे छोटे माल्टे ये ज़्यादा लगे हुए हैं वो खट्टे एक जो आपको मैंने दिखाई बड़ा सारा पौधा उसके ऊपर ज़्यादा लगे हुए हैं ठीक है ये आ जाता है जी अमरूद का बूटा इसके ऊपर भी कुछ नहीं है ठीक है उसके बाद आ जाते हैं ये नींबू नींबू बेशुमार लगे हुए चेक करें इधर तो नहीं इधर ये देखें ठीक है ये हूँ तुहानू वीडियो बना के अलहमदुलिल्लाह असीं जेबां भर के खड़नियां भी हैं सिर्फ वीडियो नहीं बनानी है ये दी खड़नियां भी हैं वीडियो तुसीं देखो असीं जो लैके जावांगे सकून ना तोड़ के खाने वास्ते बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं चेक करें आपको क्लोज करके दिखाऊं दूर से नहीं नज़र आते लेकिन लगे बहुत ज़्यादा है ये चेक करें वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो माजरत यार ठीक है जो जो कुछ है था मैंने सब कुछ आपको डिटेल के साथ दिखाया है तो लाजमी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफ़िज़।